औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सदब असलम और आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा मौजू और वो है मोबाइल का इस्तेमाल। इस्लाम की रूह से कैसा है मोबाइल का इस्तेमाल और हमें क्या ये अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है या बुराई की तरफ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आज के नौजवान नस्ल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन ना होता तो फिर क्या होता, मोबाइल फ़ोन में कुरान पाक पढ़ना कैसा है, मोबाइल फ़ोन ना उठाने पर बदगुमानियाँ और फैमिली लाइफ बर्बाद हो रही है मोबाइल से। तो क्या ये तमाम सवालात जो है वो सही हैं और किस हद तक सही हैं, इसके बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। सबसे पहले इस्लाम की रूह से मोबाइल का इस्तेमाल कैसा है। मोबाइल एक्चुअली अगर देखा जाए और इसकी मीनिंग को समझा जाए तो ये एक राब्ते का काम करता है। अगर दूसरे वे में समझा जाए और दूसरे अल्फाजों में अगर मोबाइल को देखा जाए तो इसका मकसद है राब्ता। मुख्तलिफ अलग अलग जो है वो जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल सही कहाँ पर है और सही कहाँ नहीं है, इस पर आज बात करेंगे। साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि क्या मोबाइल इस्तेमाल करना सही है और किस हद तक सही है। मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर के अंदर हर एक चीज़ जो है वो इंसान के लिए बनाई और दिखाई और समझाई है। आप देखिए कि कुरान मजीद को आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी देखते हैं, एक नए तरीके से और नई जिद्दत उसमें नज़र आती है, एक नया पन आपको हमेशा कुरान मजीद फुरकान हमीद जब आप पढ़ते हैं तो उसमें नज़र आता है। इसी तरह जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और कुरान मजीद मोबाइल में पढ़ते हैं, अच्छी बातें कुरान से सीखते हैं और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने रोज़गार को भी चला रही हैं और अपने घर बार को भी चला रहे हैं। ख़वातीन नहीं, इससे ज़्यादा मर्द हजरात भी इसका यूज़ करते हुए और बच्चे हजरात भी अपना यूज़ करते हुए इसका अपने घर बार का जो है वो ख़र्चा भी निकाल रहे हैं, अपना भी निकाल रहे हैं और इसको अच्छे वे से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो है आँखों के लिए इतना मुज़ीर है कि अगर आप काफ़ी देर तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है और आपको 2 से 3 नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्यों कि इसकी जो लाइट है वो आपकी आंखों पर बड़ी असरअंदाज होती है। इसलिए माहिर आँखों के जो डॉक्टर्स हैं, माहिर आइज़ जो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आप 20 मिनट इसका इस्तेमाल करने के बाद अपनी आँखों को जो है बंद कर लीजिए और फिर खोलें और फिर दोबारा जो है इस्तेमाल कीजिए। और जब अगर डॉक्टर से का मशवरा लेते हैं कि ये आजकल क्या मोबाइल इस्तेमाल करने से क्या शिकायतें लोगों के अंदर पैदा हो रही हैं, क्या बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्या तकलीफ़ें पैदा हो रही हैं, तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि हमारे पास अक्सर लोग जो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बताते हैं कि उनके सर में दर्द रहता है, उनके शोल्डर भारी रहते हैं और उनका बैक जो है गर्दन का हिस्सा वो बड़ा भारी रहता है और आँखों में उनके दर्द रहता है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं और वो ये भी बताते हैं कि हाथ की कलाई जो है जिसमें वो मोबाइल अपना पकड़ के यूज़ करते हैं, वो कलाई उनकी दर्द करना शुरू कर देती है और एल्बो जहाँ से हम इसको हाथ को अपने मूव करते हैं, ये हिस्सा जो है वो बड़ा तकलीफ़ में आ जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, तो अपनी गर्दन की एक्सरसाइज किया करें और जो है अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज किया करें। हर 1 घंटे या 15 मिनट में थोड़ा सा जो है अपने आप को मूव करें, अपने पूरे शोल्डर्स को मूव करें, अपनी गर्दन को मूव करें, ताकि ये जो है आगे जो है वो तकलीफ़ का मज़ीद बाइस ना बने। इसी तरह आप देखें कि पहले ज़माने के अंदर अगर आज से तकरीबन सन 2000 की बात की जाए तो उस वक्त जो है टच मोबाइल्स है, ये फ़ोन, ये सारे मोबाइल्स नहीं थे। नॉर्मल मोबाइल्स जो थे उस पर बात
چیت ہوا کرتی تھی، آپ نے کالز کی، کال ملائی، بس جیسے بات ختم ہو گئی۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیے کہ ہر کمرے کے اندر ماں اپنے کمرے میں ہے، فادر اپنے روم میں ہے، بیٹا اپنے روم میں ہے، بیٹی اپنے روم میں ہے، بھائی اپنے کمرے میں ہے، اور سب تمام لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک بچے نے، ہر ایک بڑے نے اپنی ایک لائف بنا لی، لائف اسٹائل بنا لیا موبائل کو لے کر۔ اگر موبائل نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی ہی نہیں ہے، ہماری زندگی ایک دم سے رک سی گئی ہے۔ پہلے موبائل نہیں ہوتا تھا تو کمروں سے نکل کے ہم ایک لاؤنج میں بیٹھا کرتے تھے اور تمام لوگ آپس میں چائے پانی کھانا ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے تھے، ہر قسم کی بات کیا کرتے تھے، ایک ہلا گلا گھر میں مچا رہتا تھا۔ اب تو سناٹا نظر آتا ہے گھروں کے اندر، اور سب آواز آ رہی ہوتی ہے کہیں بیٹی کے کمرے سے، کہیں فادر کے کمرے سے، کہیں امی کے کمرے سے، کہ کھانا جو ہے وہ کمرے تک پہنچا دیا جائے یا میرے کمرے میں چائے لا دی جائے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، موبائل کا استعمال اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہر جو ہے ساری رات جو ہے بچے اپنی کلاسز بھی لے رہے ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو یہ موبائل جو ہے آپ کے لیے اچھا بھی ہے اور برا اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کو برا یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے برائی کا سبب ہے، اور یہی موبائل آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھائی کا سبب ہے۔ آج کل موبائل کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ گھر کے بچوں کو دیکھ لیں، گھر کے بڑوں کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس موبائل کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ آپ دیکھیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ یہاں سے کینیڈا، امریکہ، لنڈن، یہاں پر آپ ایک کالز کرتے ہیں، آپ میسیجز کرتے ہیں، 1 منٹ کے اندر آپ کی کالز میسیجز جو ہے وہ آپ کے اپنوں کے پاس، اپنے عزیزوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ اگر کوئی ہمارے عزیز فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ویڈیو کالز کر کے ان کی تدفین بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے دعا میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں فیملیز ہماری ہوتی ہیں پاکستان سے باہر، ہم تمام کنیکٹ ہوتے ہیں اور ایک جو ہے ایک جگہ پر، اور سب جو ہے ایک جگہ پر مل کر بات کرتے ہیں۔ تو موبائل مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں پر، آپ لوگوں پر کہ اس کا استعمال جو ہے کس طرح کیا جائے۔ آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اس کا استعمال جو ہے اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اسی لیے اس چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیجئے اور اپنی ترقی میں اس کو بہت معاون بنائیے تاکہ یہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہو۔ اور ہمیشہ اپنی یہ بات میری آپ یاد رکھیے کہ ہر ایک چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اچھائی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اچھی ثابت ہوگی، اور وہ برائی کے لیے استعمال کریں گے تو بری ثابت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت آپ کی ہدایت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتی ہوں، نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بھی حاضر خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔